Okay, projectile motion. Any object that flies in air, either horizontally, vertically, or inclined, is projectile motion. projectile motion ማለት አንድ ኦብጀክት ፕሮጀክት ሲሆን flight in the air horizontally ሊሆን ይችላል፣ vertically ሊሆን ይችላል፣ ወይ ደግሞ inclined certain angle ፈጥሮ ከሆሪዞንታል ጋር ፕሮጀክት ሊሆን ይችላል። Anyways, any object that flies in air, either horizontally or vertically or inclined under the influence of gravity is projectile motion. Part of kinematics ሆኖ ባለፈው ዲስከስ ያደረግነው motion in a straight line የምለውን ነው። እዚህ ጋር ግን projectile motion is a two-dimensional motion። ባለፈው ዲስከስ ያደረግነው የካይኔማቲክስ ፓርት ዋን ዳይሜንሽናል ሞሽን ነው። ዲስፕሌስመንት ከተባለ አንድ ዲስፕሌስመንት ነው የምንፈልገው። አክሰለሬሽን ከተባለ አንድ አክሰለሬሽን ያለ ነው ማለት ነው። ቢኮዝ ዋን ዳይሜንሽናል ሞሽን ስለሆነ ማለት ነው። ፕሮጀክታይል ሞሽን ግን ኢት ኢዝ ኤ ቱ ዳይሜንሽናል ሞሽን። ዲስፕሌስመንት ካልን ዲስፕሌስመንት አሎንግ ኤክስ እና ዲስፕሌስመንት አሎንግ ዋይ ቱ ዳይሜንሽናል ሞሽን ነው ማለት ነው። አክሰለሬሽንም ከተባለ there is acceleration along y axis as well as there is also acceleration along x-axis. There is also velocity along x and along y. Because of this, projectile motion is a two-dimensional motion. Projectile motion and circular motion, they are part of kinematics and they are a two-dimensional motion. Two-dimensional motion. ስለዚህ እዚህ ጋር under projectile motion ዲስከስ የምናደርገው ነገር ምንድን ነው? ለምሳሌ ኢንክላይንድ ፕሮጀክሽን ሆሪዞንታል ፕሮጀክሽንን እናያለን። ኢንክላይንድ ፕሮጀክሽን የሚለው በዚህ ቪዲዮ ላይ በደንብ እናያለን። under inclined projection, if this is a ball is projected at certain angle with x-axis, angle theta here. The ball is projected at certain angle. Look, inclined projection. Angle ፈጥሮ ነው ማለት ነው ፕሮጀክት ሆኖ with velocity initial v naught በዚህ ፕሮጀክት ሆነ። ይሄ v naught along y አይደለም along x axis አይደለም v naught ማለት ነው the initial velocity of the ball. So this v naught, the initial velocity of the ball, is decomposed into velocity along x-axis and velocity along y-axis. ሁለት ኮምፖነንቶች ይኖሩታል ማለት ነው። ይሄ velocity along x-axis, let's say velocity initial of x and velocity along y-axis v naught of y. ሁለት ኮምፖነንቶች አሉት velocity along the y-axis and velocity along the x-axis. Throughout the motion, ሁለት velocity ይኖሩታል ማለት ነው። velocity along x and velocity along y. እዚህ ጋር maximum height ላይ ሲደርስ ቦሉ ምን ሆነ? it return ወደ ግራውንድ ይመለሳል ማለት ነው። This is the maximum height of the ball. Maximum height h max. Maximum height. Then the ball is returned back to the ground. So the horizontal distance covered by the projected body is said to be range. ይሄኛው ሆሪዞንታሊ ከዚህ ፕሮጀክት ሆነ ኳሱ የወደቀው እዚህ ጋር ነው። The horizontal distance covered by the projected body is range symbolized by r. ይሄ ሬንጅ ነው ማለት ነው። The horizontal distance covered by the projected body. ስለዚህ እዚህ ጋር ሬንጁን ማትማቲካሊ እንዴት መፈለግ እንዳለብን ፕሩቭ እናደርጋለን። ማክሲመም ሃይት ሪችድ ባይ ዘ ቦል እሱም ፕሩቭ ይሆናል። እንደገና ዘ ታይም ኮንሱምድ ባይ ዘ ቦል ቱ ሪች ማክሲመም ሃይት ይሄንንም በፎርሙላ ማትማቲካሊ ኤክስፕሬስ እናደርጋለን ማለት ነው። ከዚህ ተነስቶ እዚህ ለመድረስ ምን ያክል ሰዓት ወሰደበት የሚለውን እናያለን። እንደገና ደግሞ ዘ ቶታል ፍላይት the total time used by the ball to return this back to the ground, that is time of flight.
ታይም ኦፍ ፍላይት ይባላል ማለት ነው። ስለዚህ ሶስት ነገሮችን ነው እዚህ ጋር የምንፈልገው። አንደኛው ታይም ኦፍ ፍላይት፣ ሁለተኛ ማክሲመም ሃይት፣ ሶስተኛ ሬንጅ። እንደገና ቬሎሲቲ ኦፍ ዋይ and velocity of x express እናደርጋለን። ባጭሩ what is the characteristics of inclined projection የሚለው እናያለን። If the ball is or any object is projected at an angle, it is said to be inclined projection. What property the object projected at an angle possess ምለውን እናያለን። ለምሳሌ አንድ ኦብጀክት ከዚህ ፕሮጀክት ሲሆን the velocity of the x component is never changed. X component velocity is never changed, whereas y component acceleration is constant. ይሄ ማለት ምን ማለት ነው? እዚህ ጋር ተመልሶ እዚህ ጋር ስትራይክ ሲያደርግ ቬሎሲቲ አሎንግ ኤክስ ይኖረዋል፣ እንደገና ቬሎሲቲ አሎንግ ዋይ ይኖረዋል። ፕሮጀክት የሆነ ኦብጀክት ማለት ነው። ስለዚህ ቬሎሲቲ v ኖት ኦፍ ኤክስ ኢኳልስ ቱ vx። ይሄ ማለት ፋይናል ቬሎሲቲ ኦፍ ዘ ቦል አሎንግ ኤክስ ኮምፖነንት ማለት ነው። vx ማለት v ኖት ኦፍ ኤክስ ማለት ኢኒሻል ቬሎሲቲ ኦፍ ዘ ቦል አሎንግ ኤክስ ኮምፖነንት። the horizontal component of velocity is constant. ይሄ ነው አንደኛው ካራክተሩ ማለት ነው። the horizontal component of velocity is constant for projectile motion. This is equal to v naught cosine of theta. v naught cosine of theta. Horizontal component of velocity is constant. And the vertical component of acceleration is constant. The vertical component of acceleration is constant. That is acceleration due to gravity. Any object is accelerated within acceleration due to gravity that is 9.8 meters per second square. ማንኛውም ኦብጀክት በ9.8 ሜትር ፐር ሰከንድ ስኩዌር ነው አክሰለሬት የሚያደርገው ማለት ነው። ስለዚህ አክሰለሬሽኑ ኮንስታንት ነው 9.8 ሜትር ፐር ሰከንድ ስኩዌር። this is the value of the acceleration. ስለዚህ ማንኛውም ኦብጀክት along y axis acceleration ኮንስታንት ነው፣ along x axis ደግሞ ቬሎሲቲው ኮንስታንት ነው። ኢኒሻል ቬሎሲቲ እና ፋይናል ቬሎሲቲ along x axis ኮንስታንት ነው፣ along y axis acceleration ኮንስታንት ነው ማለት ነው። ቬሎሲቲ ኮንስታንት ከሆነ along x axis acceleration ምን ይሆናል ማለት ነው? ዜሮ ነው የሚሆነው። along x axis acceleration is constant. For horizontal projection, I mean that the horizontal component of acceleration is constant, zero. Acceleration along x-axis is equal to 0. Acceleration along y-axis is constant, which is 9.8 meters per second square. Whereas acceleration along x-axis is 0 because velocity constant ስለሚሆን acceleration 0 ይሆናል ማለት ነው። velocity constant ነው። final velocity እና initial velocity equal ስለሚሆኑ acceleration ማለት ደግሞ change in velocity ስለሆነ acceleration along x-axis is 0. But acceleration along y-axis is 9.8 meters per second square. 9.8 meters per second square. Okay. ሌላው ታይም ምንውን እናያለን። the time used for the projected body to reach maximum height. time ያንን ዲተርሚን ለማድረግ acceleration is equal to change in velocity over change in time.
ይሄንን አይተናል this is equal to final velocity minus initial velocity over time እዚህ ጋር acceleration along y axis ነው እያየን ያለ ነው ስለዚህ gravity ነው acceleration is substituted by gravity here because we are talking the projected object is under the influence of gravity ስለዚህ accelerate የሚያደርገው ያ object በ9.8 ሜትር ፐር ሰከንድ ስለሆነ ይሄኛው acceleration በ9.8 ሜትር ፐር ሰከንድ ስኩዌር ነው ማለት ነው v along y minus v naught along y over time so this implies us by criss-cross multiplication v final is equals to v initial of along y plus 80 ማለት gt ነው ማለት ነው instead of a gravity substitute አደረኩኝ ምክንያቱም ያ ኦብጀክት አክሰለሬት የሚያደርገው በ9.8 ሜትር ፐር ሰከንድ ስኬል ስለሆነ ማለት ነው እዚህ ጋር at maximum height እዚህ ጋር ሲደርስ ያ ኦብጀክት this is minus because the object is projected upward ያ ኦብጀክት ወደ upward project ሲሆን minus sign እንጠቀማለን the g is considered as negative because the object is moving upward acceleration due to gravity is downward ስለዚህ እዚህ ጋር minus sign እንጠቀማለን at maximum height እዚህ ጋር ሲደርስ ያ ኦብጀክት ፕሮጀክት የሆነ ኦብጀክት maximum height ላይ ሲደርስ final velocity 0 ይሆንና it returns back ማንኛውም ኦብጀክት ፕሮጀክት ሲሆን maximum height ላይ ሲደርስ final velocity 0 ይሆንና it returns back down finally velocity 0 ሆኖ ወደ ታች ሞሽኑን ይጀምራል ማለት ነው ወደ ላይ ሲሄድ የነበረው ስፒዱ 0 ይሆንና መጨረሻ ላይ ወደ ታች ይመለሳል ስለዚህ ፋይናል ቬሎሲቲ ያላት እዚህ ጋር at maximum height 0 ትሆናለች ማለት ነው so 0 which is equals to v initial along y minus gt so g times time ይሄንን ወደዚህ ወሰድኩት v initial along y therefore time is equals to v initial along y over gravity but v initial along y is equals to v naught sine of theta v naught times sine of theta so use this instead of v initial of y time is equals to v initial sine of theta over gravity this is the mathematical expression for the object the time used by the object to reach maximum height which is equal to v initial the initial velocity at which the ball is projected times sine of theta where theta is the angle between the horizontal axis or x-axis and the line or the path followed by the projected body this is trajectory the path followed by the projected body is said to be trajectory ይሄ path ወይ ደግሞ ይሄ way trajectory ነው የሚባለው ማለት ነው ይሄ theta የምንለው the angle formed between the trajectory or the path followed by the projected body and the horizontal axis ስለዚህ the time used for the object to reach maximum height is mathematically expressed in this form ይሄ ነው ማለት ነው but the time of flight ማለት እዚህ ጋር ደርሶ ተመልሶ ወደ ግራውንድ ለመመለስ mathematically express እናደርግ ለምሳሌ the time of flight by the object is mathematically expressed as total time or time of flight is equals to 2 times v initial times sine of theta over gravity ይሄንን በሁለት ማባዛት ነው ማለት ነው ማክሲመም ሃይት ለመድረስ ይሄ ከሆነ ለመመለስ ከዚህ እስከዚህ ያለውና ከዚህ እስከዚህ ያለው አንድ እኩል ስለሆነ ከዚህ እስከዚህ ያለው ይሄንን ካገኘን ምቀራው ቶታል ራሱ ስለሚሆን the total time
of flight is equal to 2 times initial velocity times sine of theta over g. This is the time of flight, or the total time used by the projected body. ሁለተኛው maximum height መፈለግ ነው። maximum height, mathematical expression for the maximum height. Look, y is equals to y ማለት this part ከዚህ ያለው ማለት ነው። y is equals to v initial of y times time minus 1 over 2 gt square 1 over 2 gt square ይሄንን እንደ አንድ ኤክስፕሬሽን እንይዘዋለን። ሌላኛው ፓርት v final square which is equals to v initial square minus 2gh v final square along y axis is equals to v initial square along y axis minus twice of gravity times height. Now at maximum height initial velocity is 0. If this is h max, h max ከሆነች final velocity at h max 0 ነው የሚሆነው ማለት ነው። ይሄኛው ፓርት 0 ይሆናል at h max. So 0 is equals to v initial square along the y axis minus 2g h max. So h max is equals to v initial along y square over 2gh 2g simply 2g h ወስጃለሁ ወደዚህ ማለት ነው። h maxን ወሰድኩት but v initial of y is equals to v naught sine of theta. v initial of y is equals to v naught sine theta. Therefore ይሄንን እዚህ ጋር substitute ማድረግ ይቻላል። h max is equals to v initial sine of theta the whole square over 2g 2 times gravity. Therefore ይሄንን ስኩዌር ስናደርገው v initial square sine square of theta over 2g is equals to h max. This is a mathematical expression to determine the maximum height. The maximum height reached by the projected body is mathematically expressed as v initial square times sine square of theta over 2 times acceleration due to gravity. The last one is range. Range means ይሄ range እንላለን. The horizontal distance covered by the projected body. Horizontally ምን ያክል ርቀት ተጉዞ ነው ያ ፕሮጀክት የሆነ ኦብጀክት የወደቀው ምለውን ሆሪዞንታል ዲስታንስ እንፈልጋለን። ይሄ ማክሲመም h max የምንለው ቨርቲካሊ ምን ያህል ርቀት ሄዶ ነው ወደ ታች የተመለሰው ምለውን ነው የሚያሳየን ማለት ነው። ይሄኛው ሬንጅ የምንለው ግን ከዚህ ፕሮጀክት ከሆነ እዚህ ጋር ከወደቀ ያ ኦብጀክት ሆሪዞንታሊ ምን ያህል ርቀት ተጓዘ ምለው ነው የሚያስተምረን ማለት ነው። ስለዚህ ዲስታንስ is equals to speed times time. Distance የምንላት ሬንጅ ነች horizontal distance which is equals to velocity along x times time. ይሄ እዚህ ጋር እየፈለግን ያለነው horizontal distance ስለሆነ የምንጠቀመው velocity along x ይሆናል። velocity along x times time is equals to range or horizontal distance. velocity along x ማለት v naught of x ማለት v naught times cosine of theta ማለት ነው። v naught of x means v naught times cosine of theta times time which is equals to range which is equals to እዚህ ጋር
total time ነው and range ለማግኘት total time maximum height ላይ ደርሶ አንድ ኦብጀክት ከዚህ ጋር ፕሮጀክት ከሆነ ከዚህ ፖይንት ላይ ፕሮጀክት ከሆነ maximum height ላይ ደርሶ ተመልሶ ወደ ታች ሲመለስ ነው ይሄ ሬንጅ የምንለው ማለት ነው ስለዚህ ይሄ ታይም ቶታል ታይም ነው እዚህ ጋር ሲደርስ ሬንጅ አናገኝም ሬንጅ ማለት ተመልሶ ሲወርቅ ሆሪዞንታል ዲስታንስ ነው ማለት ነው therefore total time is equals to twice of v initial times sine of theta over g determine አድርገናል እሱ ማለት ነው ከየት ነው ዲተርሚን ያደረግነው acceleration is equals to final velocity minus initial velocity this is along y this is along y over time ከምለው this is gravity ነው accelerate የሚያደርገው አንድ ኦብጀክት vertically በacceleration due to gravity ስለሆነ this acceleration is substituted by g therefore v of y is equals to v naught of y minus gt ይሆናል ማለት ነው at maximum height v of y 0 ይሆናል ከዚህ v naught of y is equals to gt ይሆናል t is equals to v naught sine of theta over g ይሆናል ይሄ v naught sine of theta over g ማለት time used by the object to reach maximum height ነው but total time ሲባል ግን ይሄንን በሁለት ማባዛት ነው ብለናል ስለዚህ ይሄንን time expression of time እዚህ ጋር substitute ማድረግ ነው range is equals to v initial cosine of theta times 2 v naught sine of theta over g this is v naught times v naught square እዚህ ጋር ሁለት አለን 2 times sine of theta cos theta over g this equals to range ይሄንን እንዳለ ይዘናል እንያዘውና sin of 2 theta is equals to sin of theta plus theta ማለት ነው sin of 2 theta ማለት sin of theta plus theta plus theta is 2 theta so this is equal to sin of theta cos of theta plus sin of theta cos theta ማለት ነው ይሄንን በዚህ መልክ መግለጽ ይቻላል sin theta 2 theta sin theta cos theta plus sin theta cos theta sin theta cos theta plus sin theta cos theta is equals to twice of sin theta cos theta እነዚህ አንድ ላይ መደመር ይቻላል because this is sin theta cos theta this is also sin theta cos theta ስለዚህ twice of sin theta cos theta ማለት ይቻላል ማለት ነው ስለዚህ twice of sin theta cos theta ምትለው እዚህ ጋር በማሰብስቲቱት ማድረግ ይቻላል ማለት ነው sin of 2 theta በዚህ ይሄንን መተካት ይቻላል sin 2 sin theta cos theta ምለውን sin of 2 theta it is possible to substitute here because twice of sin theta cos theta means sin of 2 theta therefore range is equals to v naught square sin of 2 theta over g this is range v naught square initial velocity square sin of 2 theta over gravity is equals to range maximum height is equals to v initial square sin square theta this is sin square theta but this is sin of 2 theta they are not the same over 2g this is maximum height this is the range this is the horizontal distance covered by the projected body this is the maximum height reached by the projected body the maximum height reached by the projected body generally እዚህ ጋር ዲስከስ ያደረግነው ምንድነው projectile motion ማለት ምን ማለት ነው projectile motion ማለት አንድ ኦብጀክት flight in air horizontally ሊሆን ይችላል vertically ሊሆን ይችላል ወይ ደግሞ inclined ሊሆን ይችላል inclined ማለት የሆነ አንግል ፈጥሮ ከሆሪዞንታል
አክሰስ ጋር ፕሮጀክት ከሆነ አየር ላይ ፍላይት የሚያደርግ ከሆነ ፕሮጀክታይል ሞሽን ይባላል ማለት ነው። ያንን ፕሮጀክታይል ሞሽን it is a type of motion, it is a two-dimensional motion ስለሆነ አክሰለሬሽኑን መፈለግ መቻል አለብን፣ ቬሎሲቲውን መፈለግ መቻል አለብን። because projectile motion kinematics ነው። kinematics እስከሆነ ድረስ ደግሞ ማንኛውም kinematics የሚገለጸው አክሰለሬሽን በቬሎሲቲ እና በዲስፕሌስመንቱ ነው። kinematics ማለት it is part of mechanics that study about motion without its cause ነው። አንድን ሞሽን ዲተርሚን ያደርጋል፣ ኮዙን አጥና ዲተርሚን ያደርጋል፣ ሞሽኑን ዲተርሚን ያደርጋል። ሞሽን ዲተርሚን ሲያደርግ ግን አክሰለሬሽኑን ዲተርሚን ያደርጋል ማለት ነው። ሞሽን ስናጠና አክሰለሬሽኑን ቬሎሲቲ ወይ ዲስፕሌስመንቱን ነው ምናጠናው ማለት ነው። by what velocity that object is moving, what displacement, what is acceleration of the object. This is the kinematics is the basic fundamental quantities that express kinematics are the basic acceleration, velocity, and the displacement. The three basic quantities used to describe kinematics. So let's see, projectile motion part of kinematics ስለሆነ it is two-dimensional ነው። ግን part of kinematics ስለሆነ ዲስፕሌስመንቱን እንፈልጋለን። ዲስፕሌስመንት ማክሲመም ሃይት እንፈልጋለን ማለት ነው። ወደ ላይ ወጥቶ ስለምንመለስ ያ ፕሮጀክት ሆነ ኦብጀክት የሆነ ማክሲመም ሃይት ላይ ደርሶ ስለምንመለስ ያንን ሃይት ለመፈለግ ማቴማቲካሊ ይሄ ፎርሙላ ይጠቅመናል። ሬንጅ ማለት ደግሞ ሆሪዞንታሊ የቱ ከዚህ ፕሮጀክት ሲሆን የሆነ ቦታ ላይ ሄዶ ይወርቃል። ከመጀመሪያው እስከ መጨረሻው ያለውን ዲስታንስ ነው ሬንጅ ብለን የምንጠራው። ታይም ኦፍ ፍላይት ማለት ደግሞ አየር ላይ የሆነ ሰዓት ቆይቶ ነው ተመልሶ የሚወርቀው። that is the total time of flight እንላለን ማለት ነው። time of flight ማቴማቲካሊ ኤክስፕሬስ ስናደርግ ወይ ደግሞ total time which is equal to twice of v initial sin of theta over gravity. This is the total time. ስለዚህ በዚህ ቪዲዮ ላይ ይሄንን አይተናል። ቀጣይ ቪዲዮ እንዲደርሳችሁ ሰብስክራይብ፣ ላይክ፣ ሼር እንድታደርጉ እጠይቃችኋለሁ። የዛሬውን ቪዲዮ በዚህ ላይ እናበቃለን። አመሰግናለሁ።